दुर्गापुर के इस्पात नगर स्थित परित्यक्त चित्रालय सिनेमा हॉल के बगल की झुग्गी बस्ती के एक 2 साल के बच्चे की कथित तौर पर अपहरण कर रविवार की शाम सनसनी फैला दी गई थी। इसके बाद दुर्गापुर थाने की पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। इस घटना से पुलिस चिंतित थी, लेकिन घटना के 48 घंटे के अंदर ही बच्चा उस तिलक वाले मैदान में मिला। फिर बी जोन चौकी पुलिस बच्चे को चौकी ले गई। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी ईस्ट अभिषेक गुप्ता, एसीपी दुर्गापुर सुबीर रॉय मौके पर पहुंचे। खबर पाकर पांडवेश्वर की विधायक और पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती घटनास्थल पर गए। नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने बच्चे के परिवार से बातचीत की। बच्चे के परिजन पुलिस की भूमिका की सराहना करते सुनाई दे रहे हैं, लेकिन बच्चे को कौन कहां ले गया ये अभी तक पुलिस को स्पष्ट नहीं हो सका। हालांकि पुलिस सूत्र के मुताबिक जांच जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। दोषियों को शीघ्र पहचान कर कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। স্যার এত দূর থেকে তো বড় গাড়ি না, ছোট গাড়ি তো জানা যায়, কিন্তু 4 চাকা ছিল। ওই যে আপনি মনে করতে একটা সময় দেখতে পেয়েছিলেন? ওই তো বাচ্চাটাকে নিয়ে আসার মানে ওরা বাচ্চাটাকে নামিয়েছে, তখনই সাথে সাথে নিয়ে আসলো। ওইটুকু টাইম 10 মিনিট আগে। কি গাড়িতে করে এসেছিল? সাদা গাড়ি 4 চাকা। 4 চাকা। কখন নিয়ে এসেছিল? মানে বাচ্চাটাকে যখন সবাই নিয়ে আসলো তার 10 মিনিট আগে নামিয়ে গেল। হ্যাঁ, কোন জায়গাটাতে নামিয়েছিল? ওই গোলাইটাতে, ওখানটাতে নামালো। ওই ছোট জায়গাটা অন্ধকার, হ্যাঁ, ওখানটা। মানে মাঠের ভেতরে? না, মাঠের বাইরে। মাঠের বাইরে? হ্যাঁ। দিয়ে গাড়িটা নামিয়ে কোন দিকে চলে গেল? দিয়ে ওখান দিয়ে সোজা গাড়িটা বোধহয় বেরিয়ে গেল। আর তখন বাচ্চা করে সবাই কান্নাকাটি করছিল তো, আমরাও চলে গেলাম। তখন টন করে দেখলাম না গাড়িটা কোন সাইডে বেরোলো, কিন্তু ঢুকতে গাড়িটাকে দেখেছি, বাচ্চাটাকে নামাতেও আমরা দেখেছি। অথচ বাচ্চার বাবাকেও আমি বললাম যে বাচ্চা করে আমি চিন্তা করলাম। কতজন ছিল বুঝতে পেরেছেন? গাড়িতে কয়জন ছিল দেখিনি, এখানে অন্ধকার, কি করে দেখবো? যে চালাচ্ছিল সে তো নামায়নি। না, গাড়ির পেছন গেট দিয়ে নামিয়েছিল না সামনে গেট দিয়ে? না, ওই পিছন মানে একটা তো গাড়ি চালাচ্ছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তারপরের গেটটা থেকে দেখলাম। আচ্ছা, তারপরের গেটটা থেকে নামিয়েছিল? কোনো মহিলা ছিল গাড়িতে? একটা আমরা যে খবর পেয়েছিলাম দুদিন আগে যে এরকম একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে, ওটা এখন আবার খবর আছে যে রিটার্ন হয়ে গেছে বাচ্চাটা এখানেই বাড়ির কাছেই। বাকি যে লিগ্যাল ফর্মালিটি আছে সেটা আমরা করে নেব, এবং যে কে করেছিল, কি ঘটনা হয়েছিল, আমরা কিছু লিড পেয়েছি, ওটা আমরা তদন্ত জারি রাখবো, আর যে করেছে তাদেরকে আমরা ধরে নেব। স্যার, পুলিশি চাপ কতটা ছিল এই ঘটনাটাতে? ফুল ছিল, আর বাকি যে কাজ করার আছে যারা করেছে তাদেরকে ধরার জন্য সেটা আমরা 100% করে তাদেরকে শীঘ্রই ধরে নেব। স্যার, নাকা চেকিংয়ের জন্য এটা সম্ভব হলো? চারিদিকে নাকা চেকিং চলছিল, সেটা কীভাবে সম্ভব হলো সেটা তো বলতে পারছি না, কিন্তু আমরা আমাদের মোস্ট ভালো জিনিস এটাই আছে যে বাচ্চা সেফলি চলে এসছে, বাকি সব লিগ্যাল ফর্মালিটি সব আমরা করে নেব। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो कुर्सी छोड़ दूंगा। ये घोषणा एडीडीए के नए चेयरमैन कवि दत्ता ने पहले दिन कुर्सी पर बैठकर की। कवि दत्ता बुधवार को दुर्गापुर स्थित एडीडीए भवन आए थे। वह चेयरमैन के कार्यालय में कुर्सी पर बैठ गए। सांसद कीर्ति आजाद, मंत्री प्रदीप मजूमदार, उपाध्यक्ष उज्जवल मुखर्जी, उप विभागीय शासक डॉक्टर सौरभ चैटर्जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई देते दिखे। पहली बार कुर्सी पर बैठे कवि दत्ता ने कहा कि अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी काम की प्राथमिकता सूची नहीं बताई है। पहली बार कुर्सी पर बैठे कवि दत्ता ने कहा कि अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी काम की प्राथमिकता सूची नहीं बनाई है। थोड़ा समय देंगे, काम करेंगे। চিন্তা করব, হ্যাঁ, প্রায়োরিটি সেক্টর ঠিক করতে হবে, কি কোনটা আগে করব, কোনটা একটু পরে করব, বাট আমি করব, একটু সময় দিতে হবে, একটু পেশেন্স রাখতে হবে, বোথ এন্ড আমি সাকসেসফুলি করার চেষ্টা করব। উচ্ছেদ নিয়ে বারংবার আপনাদের আগের যে ভোটে বারংবার এরকম বিতর্কের মুখে পড়তে হয়েছে, ইভেন কি সিটি সেন্টারের বুকে উচ্ছেদ সেটা নিয়েও বিতর্ক হয়েছে। আপনার পাশে বসে আছে বর্তমান তৃণমূল নেতা, তৎকালীন সিপিএম নেতা, উনিও বারবার আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। এ মতো অবস্থায় ওনাকে পাশে বসিয়ে কী বলবেন? দেখুন, এগুলো কি জানেন তো, পরিস্থিতি বিচারে সব কিছু হয় তো।
একটা কথা হচ্ছে কেন তো যদি শহর বড় হচ্ছে, আজকে দুর্গাপুর অন্যান্য শহর যদি আমাদের থেকে এগিয়ে যায় সেটা নিশ্চয়ই আমাদের শহরবাসীর কাছে কাম্য নয়। এবার তার জন্য যদি কখনো স্যাক্রিফাইস করতে হয় কাউকে হ্যাঁ সেটা দেখলে করবে। দেখুন আমি পরিষ্কার কথা বলছি, উচ্ছেদ নিয়ে মানে আমি ডেফিনেটলি অমানবিকভাবে ডেফিনেটলি নয়, কিন্তু বেআইনি দখলদারি আমি মানব না। তাতে যদি আমাকে চেয়ার এক মুহূর্তে। सबसे पहले हम बहुत बधाई देते हैं अपने नवनिर्वाचित चेयरमैन को, श्री कवि दत्ता को। हमारे उज्ज्वलदा यहाँ पर वाइस चेयरमैन बने हैं, और सबसे प्रसन्नता की बात यह है नूतन एमपी, नूतन चेयरमैन, नूतन विचार आगे हम लोग लेकर के आएंगे। हमारे साथ में आदरणीय पश्चिम बंगाल के मंत्री वरिष्ठ बड़े भाई प्रदीप मजूमदार जी भी हैं। आपका अनुभव रहेगा, हम लोग नए लोग हैं, वैसे तो एमपी पहले रहे हैं और वाइस चेयरमैन भी रहे। কথা তো আমরা আগেই বললাম, নতুন আমাদের চেয়ারম্যান, নতুন আমাদের সাংসদ। আমরা তো দুজন নতুন খুব চিন্তাশীল ব্যক্তিকে পেলাম এখানে। একজন একটা জায়গার থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে এসছেন, তার উদ্যোগ চালানোর অভিজ্ঞতা, সেটাও নিশ্চয়ই খুব সার্থকভাবে কাজে লাগানো যায়। আমিও এক সময় উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, আমি নিজে দেখেছি। আমি গত 13 বছরে যে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি, তাতে মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমার যে পূর্ব অভিজ্ঞতা, সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে খুব ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে আমি, লোকে বলেন যে আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার গ্রামীণ ক্ষেত্রে, তাতে আমি অনেকটা সফল হয়েছি। এটা যদি সত্যিই হয় তাহলে ওনার যে অভিজ্ঞতা সেটাও নিশ্চয়ই এডিডিএর খুব ভালো কাজে লাগবে। আর একজন আমাদের অত্যন্ত অভিজ্ঞ সাংসদ, যিনি আমাদের ক্ষেত্রে নতুনভাবে আমাদের সঙ্গে এলেন, সাধারণ আমাদের এই বর্ধমান দুর্গাপুরের মানুষরা ওনাকে বিপুল জনসমর্থন দিয়ে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব দিয়েছেন। ওনারও অভিজ্ঞতা এবং ওনার যে কর্মকাণ্ড বিহারে করে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कोलकाता के सॉल्ट लेक के नया पट्टी इलाके में एक किराना दुकान में आज अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की घटना सुबह करीब 5 बजे हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 5 बजे सॉल्ट लेक नया पट्टी इलाके में एक किराना दुकान में आग लग गई। इससे अफरा तफरी मच गई। आसपास के कई दुकानें थी जिससे आग फैलने का खतरा था। सूचना देने पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग किस कारण लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। शुरुआती अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। ईसीपीएस थाने के पुलिस मौके पर पहुंचे। स्थानीय निवासियों के प्रयास और फायर ब्रिगेड के प्रयास से फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ভোরের বেলা কীভাবে আগুন লেগেছে আমি জানি না। পাশের বাড়ি কাকু, উনি ধোঁয়া দেখতে পেয়ে ডাকে, আমরা যে অবস্থায় ছিলাম সেই অবস্থায় আমরা নিচে নেমে এসেছি। তারপরে দেখছি আগুন ধাউ ধাউ করে জ্বলছে। আমার পাড়া প্রতিবেশী গ্রামের লোক সবাই যেদিক দিয়ে পেরেছে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। আগুন নেভাতে দমকলের খবর দেওয়া হয়েছে। আধা ঘন্টা পরে জলের গাড়ি আসে এবং আমার পাড়া প্রতিবেশীরা না থাকলে আজ আমার সবাই মিলে যেত। কটা জলের গাড়ি আছে? 2টো। কটা নাগাদ আগুনটা লেগেছিল? 4:45, সকাল 4:45। কিসের দোকান ছিল? মুদিখানা। আপনার নাম? লিলি মন্ডল। সকালবেলা উঠে দেখি আগুন টাগুন লেগে গেছে। কটা ইঞ্জিন এসেছিল? কটা দমকলের গাড়ি এসেছিল? 2টো এসেছিল। আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে? হ্যাঁ আগুন কিসের দোকান ছিল? মুদিখানার দোকান ছিল। আমার নাম? সুব্রত নন্দী। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং।
যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। बैरकपुर से एक दुखद खबर सामने आई है। स्विमिंग सीखने गए एक 8 वर्षीय बच्चे की स्विमिंग पूल में तैरना सीखने के दौरान बच्चे की मौत हो गई। 8 साल के इस बच्चे का नाम प्रतीक विश्वास था। बच्चा बैरकपुर नोना चंदन तालाब एथलेटिक क्लब में 2 साल तक तैराकी सीख रहा था। मां के साथ आई कई बच्चे वहां तैर रहे थे। अचानक से वह पानी में डूब गए। बच्चे की मां का आरोप है कि तैरना खत्म होने के बाद सभी बच्चों बाहर आ गए, लेकिन उनका बच्चा बाहर नहीं आया। इसके बाद उसकी तलाश की गई और वह स्विमिंग पूल में मिला। प्रतीक के अभिभावक का आरोप है कि ट्रेनर की लापरवाही से प्रतीक की मौत हुई है। बच्चे को जब बैरकपुर के एक निजी नर्सिंग होम में ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर छाई हुई है। बाद में तैराकी सीखने इजाजत देने की मांग को लेकर अभिभावकों ने सड़क जाम कर दिया। टीटागढ़ थाना पुलिस ने आकर स्थिति को नियंत्रित किया। হয়েছে যে স্যার ওকে দেখুন, প্রথমে সুইমিং পুলে করছিল, তারপরে যখন হঠাৎ করে পুকুরে নামিয়েছে, পুকুরটা তো অনেকটা ডিপ, বাচ্চা তো পারবে না। ট্রেনাররা নিজেদের মতন গল্প করছে, ওকে যখন ভরা হচ্ছে স্যার ওকে দেখুন কোনো রকম কোনো কথা বলতে আপনারা এখান থেকে সরে যান, বাচ্চাটা শিখতে পারবে না। সরে গেলাম তো একটা বাচ্চাকে যখন ট্রেনার দিয়ে করা হচ্ছে, পয়সা নিচ্ছে, তাহলে এটা আজকে কি করে ঘটনাটা ঘটলো? একটা ছোট বাচ্চা সুইমিং করতে করতে মা তাকে বলছে 20 মিনিট 25 মিনিট ধরে নাকি ভেসে আছে। তাকে একটুখানি মা জিজ্ঞাসা করছে যে বাচ্চাটাকে তুলুন, আমার ছেলেটাকে তুলুন। বলছে যে আপনার ছেলে এখানে নেই, হয় পার্কে গেছে, নাহলে গার্ডেনে গেছে, না হলে বাড়ি চলে গেছে। ওইটুকুনি বাচ্চা মায়ের সাথে আসে, মায়ের সাথে যায়। কি করে সে বাড়ি যায়? এই তো হসপিটাল থেকে দেখে এলাম নিথর দেহ। ওই বাচ্চাটা কতদিন ধরে সাঁতার শিখছে এখানে? বছর দুয়েক সেকেন্ড ইয়ার। সাঁতার জানতো? হ্যাঁ, হালকা জানতো। বয়স কত বছর? 7 বছর পড়েছে না 6 বছর? 6 বছর। তার স্ত্রীতে পড়ে। সে সাঁতার জানতো? কি নাম বাচ্চাটার? আমি বলছি কোথায় তালা দিয়ে ওরা ভেতরে ছিল, তারপরে কোথায় গেছে আমরা শুনলাম তো, বললো তো রিপিট করবো না। কি করতে চাইছেন আপনারা? কি প্রমাণ করতে চাইছেন? বারবার একই কোশ্চেন রিপিট করে কি করতে চাইছেন? বললো তো আজকের ঘটনাটা কি হয়েছে, বললো তো। শোনেননি আপনারা? রেকর্ড হয়নি? একজনের হয়েছে। আপনারা কি ট্রেনারকে ডাকুন না? আমরা যাচ্ছিলাম কোথায় যাচ্ছিলেন? ট্রেনারের কাছে জাননি দাদা, আপনারা ট্রেনারের কাছে ঘটনাটা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি এখানে তো আস্তে আমাদের কথাটা একটু বোঝার চেষ্টা করুন। যদি একসাথে এই নামুরা চিল্লাচ্ছে আর ঘুরছে এখানে হ্যাঁ, যে ডুবে গেছে পুকুরে যে খুঁজবে সেটা কোনো ওদের দায়িত্ব নেই। হ্যাঁ, বলছে গার্জিয়ানদের দায়িত্ব, গার্জিয়ান নাই নাকি সব খুলবে। আমি একদিন দাঁড়িয়েছিলাম পুকুরের ধারে, বলছে এখানে চলে যান, এখানে মহিলারা সাঁতার কাটছে। আমার হাজবেন্ড উনি, আমি পাশে ছিলাম, থাকা অবস্থায় ভদ্রমহিলা দাঁড়াতে দিচ্ছেন না এখানে। বলছে আমি ট্রেনার, এখানে আমি ট্রেনিং নিয়ে এসেছি। বলছে আমি এখানে বড় ট্রেনার, মানে বলছে আমি অলিম্পিকে অলিম্পিকে যাবে নাকি বাচ্চা কি অলিম্পিকে যাবে? হ্যাঁ, বাচ্চাকে দেখতে পাচ্ছে না, বাচ্চা সব ট্রেনার ওখানে চা খাবে, ওখানে বসে চা খাবে, আড্ডা মারবে। হ্যাঁ, দেখবে না? আমি তো দেখছি ডুবে চট চাপড় মারে বাচ্চাকে আমার সামনে লাস্ট ফ্রাইডেতে মেরেছে পুরো। ওই দুটো এই কোন ডিমান্ড কি? ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसुसुल माइंस ऑफ बोर्ड हेल्थ पर आज एक बैठक हुई। इस बैठक में नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती सहित संस्था के तमाम अधिकारी उपस्थित थे। यहां पर माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में विकास के मुद्दे पर चर्चा की गई। इसके साथ ही माइंस ऑफ बोर्ड हेल्थ के अधीन आने वाले कर्मचारियों को लेकर भी यहां पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बारे में नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि आज माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ की ये नियमित बैठक थी। यहां पर माइंस बोर्ड हेल्थ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही संस्था के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में किस तरह से विकास कार्य, सफाई, रास्ते, नालियों की व्यवस्था आदि की जाए, उस पर भी चर्चा की गई।
কি মিটিংয়ে কি কি বিষয় নিয়ে তো রুটিন মিটিং মাইন্স বোর্ড অফ হেলথের যে রেগুলার মিটিং হয়, আজকে তারই একটা মিটিং। মাইন্স বোর্ড অফ হেলথের বিভিন্ন প্রবলেমস নিয়ে কীভাবে চলবে, কোথায় কী অসুবিধা আছে এবং কীভাবে আরও এগিয়ে যাওয়া যায়, ভিশন কীভাবে তৈরি করা যায়, সেসব নিয়ে আজকে আলোচনা হবে। বলছি স্যার, একটা অভিযোগ রয়েছে কি ডিএ 2023-24 সবাই পেয়ে গেছে, কিন্তু মাইন্স বোর্ডের ওয়ার্কারদের এখনো পর্যন্ত পাওয়া হয়নি। মাইন্স বোর্ড অফ হেলথের নিশ্চয়ই ডিএ পাবেন। দেখা যাচ্ছে খুব রুগ্ন সংস্থা, তো আর্থিক দুরবস্থা আছে, অর্থের ব্যবস্থা করার পরে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এছাড়াও মাইন্সের বিভিন্ন এলাকায় যে পরিষেবা দেওয়া হয়, কোন কোন জায়গায় আপনারা ইয়ে করলেন, মানে যে জায়গাগুলো মাইন্সের পরিষেবা দেওয়া হবে, স্বাস্থ্য কোন কোন এলাকা বিষয় নিয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে? গোটা ইয়ে জুড়েই মাইন্স বোর্ড অফ হেলথের যে এরিয়া আছে সেই সমস্ত এরিয়াতেই এই কাজের অগ্রগতি হিসেবে ধরা হয়েছে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা, বাজার পরিষ্কার করা, ড্রেনেজ সিস্টেম পরিষ্কার করা, এপিডেমিক হলে সেগুলো ঝাঁপিয়ে পড়া, এই সমস্ত কাজে মাইন্স বোর্ড অফ হেলথ এগিয়ে যাচ্ছে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेज में भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से आज पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बोस सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल का उद्घाटन किया। इस सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के जरिए स्नातकोत्तर में भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके जरिए पश्चिम बंगाल के 16 विश्वविद्यालय और 461 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। इस बारे में आज पत्रकारों से बात करते हुए पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल छात्र परिषद के अध्यक्ष अभिनव मुखर्जी ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा में भर्ती की प्रक्रिया और स्वच्छ और पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश अनुसार आज पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बोस द्वारा सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल की शुरुआत की गई। इसके जरिए राज्य में कहीं से भी कोई 16 विश्वविद्यालय और 461 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि पहले भी ऑनलाइन एडमिशन की व्यवस्था की गई थी, ये उसका नया संस्करण है, जिससे कि एडमिशन को लेकर जो इक्का दुक्का आरोप लगाए जाते थे वो भी ना लगाया जा सके। आज के আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সহযোগিতায় আমাদের যে সেন্ট্রাল অনলাইন অ্যাডমিশন পোর্টাল তার শুভ উদ্বোধন হলো কিছুক্ষণ আগে। খুব সম্ভবত 2-3 দিনের মধ্যে আমাদের সেন্ট্রালাইজ অনলাইন পোর্টালে ফর্ম ফিল আপ চালু হয়ে যাবে। এবং এই ধরনের পোর্টালকে সুবিধা হচ্ছে অ্যাডমিশনটা একদম 100% যে স্বচ্ছতার ব্যাপার ছিল 100% স্বচ্ছ হয়ে গেল। এখানে যে কোনো জায়গা থেকে মানুষ অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং তারপরে যে কলেজে ভর্তির সুযোগ একদম মেরিট ওয়াইজ। এর আগেও আমরা দেখেছি অনলাইন অ্যাডমিশন হয়েছিল, খুব সুন্দর তার সাড়া পাওয়া গেছিলো। আরই আরেকটা পুনরাবৃত্তি, আরেক ধরনের রূপ অনলাইন, মানে পুরো একটাই অ্যাডমিশন পোর্টাল যেটা পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গায় 461টা কলেজ এবং 16টা বিশ্ববিদ্যালয় এই ধরনের পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আশা করছি আগামী দিনে অ্যাডমিশনের জন্য যে আমরা বিভিন্ন রকম খবরগুলো পেতাম, অনেক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই খবর ভুয়ো ছিল, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে পেতাম, এই ধরনের আর কথা বলার জায়গাটাই থাকলো না। এই ধরনের মানুষ অনেকটা উপকৃত হবে এবং মানুষের মনটাকেও স্বচ্ছ করার যে ব্যাপার রয়েছে এই ধরনের পোর্টালের মাধ্যমে স্বচ্ছ হবে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে
অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त चेयरमैन कवि दत्ता ने आज आसनसोल में संस्थान के कार्यालय में अपना पदभार संभाल लिया। इस मौके पर यहां आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन उज्जवल चैटर्जी, आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, दोनों डिप्टी मेयर वसीम उल हक तथा अभिजीत घटक और आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के तमाम अधिकारी उपस्थित थे। मेयर द्वारा फूलों का गुलदस्ता देकर कवि दत्ता को नए पद पर स्वागत किया गया। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये बातें कही। যেখানে যে বোর্ডে বিনয় চৌধুরী, বংশপাল চৌধুরী, তাপস ব্যানার্জির নাম আছে, তাদের সঙ্গে আমার নাম লেখা আছে। আই এম ফিলিং অনার্ড রিয়েলি। তো আশা করি আমি চেষ্টা করব এই দায়িত্বটা পালন করার জন্য। কিন্তু আপনারা যে প্ল্যানিংয়ের কথা জিজ্ঞেস করছেন, দেখেন আমি ব্যাপারটার সম্বন্ধে একদমই অ্যাওয়ার না, কারণ একদম হঠাৎ করে পাওয়া তো, আর আমি ঠিক ওয়াকিবল নই ব্যাপারটার সম্বন্ধে। আমাকে একটু সময় লাগবে। আপনারা আমাকে 6-8 মাস সময় দিন, আমি একটু ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি, তারপর আপনাদের এই বেসিক প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। প্রচুর রিসোর্সেস রয়েছে দুর্গাপুর আসানসোলে, সেখানে কোনো মডেল ভাবনা চিন্তা যে কোনো একটা মডেল ইয়ে করে? হ্যাঁ, এইটা আমার একটা ডেফিনেটলি আছে। পার্টিকুলার একটা ছোটো জায়গাকে একটা মডেল ইয়ে করে, দেখুন আজকের দিনে সব জায়গা, পৃথিবীর সব বড় বড় শহর খুব মডার্ন হয়ে যাচ্ছে, আর আমরা এখনও যেখানে সেখানে নোংরা ফেলছি, যেখানে সেখানে থুতু ফেলছি, যেখানে সেখানে গুমটি বানিয়ে ফেলছি। কিছু বললে ভাই তো বলছে যে আরে লোকটা খাবে কী করে। তো এর ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, তার সব কিছু ব্যবস্থা করে আমার ইচ্ছা আছে একটা জায়গাকে আমরা মডেল করে তৈরি করে তারপর সেটাকে আস্তে আস্তে এক্সপ্যান্ড করার। এবার সেটা আপনাদের সবার সহযোগিতা নিয়ে চেষ্টা করব। ভাইস চেয়ারম্যান তো আপনি ছিলেন প্রায় বছর খানিক, তাও তো কিছু আপনার সেই বিষয়গুলোতে অবগত হয়েছে? না, একেবারে দেখুন অবগত আছি বললে ভুল হবে। দেখুন আমি সেইভাবে, দেখুন চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারের মধ্যে ডিফারেন্সটা কিন্তু কয়েক যোজনের, ফ্র্যাঙ্কলি ইটস মাইলস ইয়েতে, এবং সেটা জানি বলেই আজকে আমি এখানে, আমি আপনাদের একটু আগেও বলেছি, এখনও বলছি যে উজ্জ্বল তো ভাইস চেয়ারম্যান, আমিও ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। আপনারা হয়তো অনেকে জানতেনই, যে আসানসোলের জানতেন না যে কবি দত্ত বলে কেউ ভাইস চেয়ারম্যান আছে, আর আমার দুর্গাপুরের লোকরা তো কেউ জানে না যে আর একটা ভাইস চেয়ারম্যান আছে। ঠিক আছে, তো কখন কি হয়েছে আমি জানি না, কিন্তু আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি এখন থেকে। এই যে আপনাদের সামনে পাশেই বসে আছেন উজ্জ্বলদা, পাশে আমার মেয়র সাহেব আছেন, আপনাদের আসানসোলের 2 ডেপুটি মেয়র আছেন, আমার ভাই বন্ধু কি আপনার কাছে পুরো গাইডলাইন নিয়ে কাজ করবেন এবং আপনার সহমত চাইবেন কাজের, তো কতটা হেল্পফুল পাবেন? সব রকম সহযোগিতা করব আর প্রতিদিন আসবো। কি চিন্তা, কেন আসেননি আপনি, কেন আসেননি বলে এটা বলবো না। আচ্ছা, কি চিন্তা ভাবনা করছেন আসার পর, কি ভাববেন, কি ধরনের কাজ? আমাদের কাজ অনেক আছে, এনডিডির অনেক কাজ আছে, বহু উন্নয়নমূলক কাজের সাথে এনডিডি জড়িত রয়েছে। সেই সব কাজের যাতে গতি আছে সেগুলো যেমনি রয়েছে আপনার পুনর্বাসনের বিষয়, ওটা এখনো পর্যন্ত ঠিক মতন। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मवेशी को बचाने के प्रयास में दुर्घटना में 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा दुर्गापुर के विधान नगर में हुआ। स्कूल की छुट्टियों के बाद जब फुलजोर के एक निजी अंग्रेजी माध्यम के छात्रा को लेकर पुलकर विधान नगर की सड़क से गुजर रहा था, तभी अचानक 2 भैंस उनके सामने आ गए। 2 भैंस को बचाने की कोशिश में पुलकर ने नियंत्रण खो दिया। हादसे में पुलकर की 9 छात्राओं में से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों लड़कियों को विधान नगर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 2 भैंस अचानक सड़क के बीच में आ गए। उन्हें बचाने के प्रयास में ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और दुर्घटना का शिकार हो गए। शहर की सड़कों पर मवेशियों और खुलेआम घूमने से एक बार फिर राहगीरों और वाहन चालकों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। বলছি দাদা, কি হয়েছিল ঘটনাটা? স্যার, আমি ওই ধার থেকে আসছিলাম গাড়ি নিয়ে, স্কুল থেকে বাচ্চা তুলে নিয়ে রোডে যাচ্ছিলাম, তো হট করে আমি মিডিল টপেতেই যাচ্ছিলাম। সেই সময় 2টো মোষ ওই জঙ্গলের ভেতরে, কিছু বুঝতে পারে নাই, কিছু হচ্ছিল, যাই হোক ঝগড়াটা হট করে চলে আসে, দৌড়ে চলে আসে। হ্যাঁ, দৌড়ে গাড়ির সামনে গাড়ির কাঁচের উপর একদম ঝাঁপিয়ে পড়ে। কতগুলো বাচ্চা ছিল আমার গাড়িতে? 9টা। 9 জন। ক্লাস 1, 2, 3 সব রকমই আছে। বলছি এটা কোন স্কুলে? এটা ফুলজোর কার্মেল স্কুল।
দিয়ে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। হ্যাঁ, কাঁচের উপর পড়ে যায় এসে গাড়ি। কজন আহত হয়েছে বাচ্চা? দুজনের স্যার। দুজন আহত? দুজনে হালকা। কোন স্কুলে আপনার ছেলে? গভর্নমেন্ট কনভেন্ট হাই স্কুল। এখন দাদা বলের অবস্থা জানি। আমরা বাচ্চাকে পাঠাই, আমার বাচ্চা সাধারণ চাপ এর ভরসাতে খাই। একটা কথা আবার বলে দাও, আজকে সাবধানে আসবেন। একটা মোষের সাথে একটা ক্ল্যাশ হওয়াতে আমার ছোটো বাচ্চারা সামনে বসেছিল, একটা কাজ সামনে এসে পেয়েছে মাথাটা একটু কেটে গেছে, স্টিচ পড়েছে, তো 3টে স্টিচ পড়েছে। আর এটা ডাক্তার দেখানো হলো, ডাক্তার বললেন যে ভয়ের কিছু নেই, এক্সরে করা সিটি স্ক্যান করার কিছু কোনো প্রয়োজন নেই, আপনার বাড়ি নিয়ে যান, বাচ্চা ভালো আছে, কোনো অসুবিধা। গাড়ি চালানো এতে কতটা আপনারা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন এবং কতটা নিশ্চিন্ত? আমরা সবাই ওয়াকিং পেরেন্টস, কী করে বলুন যে কিসে দিয়ে যাবো নিয়ে আসবো, কলকাতার উপর ডিপেন্ড করতেই হবে, কিছু করার নেই। একটা আতঙ্ক তো থাকে। থাকে সকালে, মানে তার গডের ভগবানের উপর ভরসা আছে, তুমি নিয়ে যাও, তুমি ফেরত দিয়ে যাবে, এই আর কি। তাছাড়া তো চাই সব বাচ্চাই ভালো। আপনার নাম? আমি ভারতী মুখোপাধ্যায়। দাদা এসে এখানে আমি এনার পিছনে ছিলাম, আমাদেরকে ওই আপনি কিসে আসছিলেন? বাইকে আসছিলাম। আচ্ছা। আমরা বাইকে আসছিলাম, তো অত স্পিডে আগে আসছিল ওই গাড়িটা, যে আমাদেরকে পিছনে করে ও আসছিল, একটা মোষ এগিয়ে সামনে দিকে এলো, তারপরে অত স্পিডে মারলো মোষটা জমিনে পড়ে গেছে। তারপরে বাচ্চাদের ব্যাগগুলো যত ছিল সব আগেতে পড়ে গেছে, আগের কাজটা পুরো ফেটে গেছে। সামনে তো বাচ্চাদের একটা মাথাতে চোট লেগেছে, তারপরে সবারই বাচ্চাদের একটু ঘবরাহট হয়ে গেছে, ডর হয়ে গেছে, কি হবে। বাচ্চারা চিন্তা করছে। আপনার নাম বলুন? আমার নাম হাফিজ শাহনवाज अंसारी। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बुधवार को पूर्वी बर्दवान जिले के मेमारी थाना शंकरपुर बाजार के किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर करीब 1 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। कृषि एवं किसानों बचाओ समिति की ओर से प्रदर्शन कर रहे इन किसानों ने बताया कि वे अगले कुछ दिनों में बर्दवान जिला प्रशासन कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन जमा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया यह सड़क जाम किसानों के मुआवजे और बिजली बिलों को कम करने के साथ साथ बीमा और उर्वरक की कीमतों में कमी की विभिन्न मांगों को लेकर है। आज इस सड़क जाम में बर्दवान जिला अध्यक्ष और कृषि एवं किसानों बचाओ समिति के महासचिव उपस्थित थे। বর্তমান ভারতবর্ষে কৃষকদের যে অর্থনৈতিক অবস্থা আপনারা উপলব্ধি করছেন, সারা দেশ যেখানে কৃষির উপরই নির্ভর, ভারতবর্ষের কৃষকরা তো অন্নদাতা, যারা অন্নদাতা কৃষক, সেই কৃষকদের আজ রাস্তায় বসে থাকতে হয়। আমরা কিন্তু এমন গণতান্ত্রিক দেশে বসবাস করি। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। बागदा उपचुनाव में विक्षुब्ध भाजपा नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सत्यजीत मजूमदार के नाम का ऐलान किया है। दूसरी ओर विनय विश्वास को सोमवार को बागदा उपचुनाव के लिए भाजपा का उम्मीदवार घोषित किया गया। विनय विश्वास के नाम की घोषणा होते ही बागदा बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता नाराज हो गए। उन्होंने हेलचा बाजार में विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि वे बाहरी उम्मीदवार नहीं चाहते। उम्मीदवारों को बदलाव के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था। इसी तरह आज हेलेचा के एक लॉज में बीजेपी के नाराज लोगों ने बैठक की। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पेशे से शिक्षक सत्यजीत मजूमदार बगदाद में असंतुष्ट भाजपा के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। প্রথম কথা হচ্ছে গণতন্ত্র রাষ্ট্র, সেখানে ভোটে সকলেই দাঁড়াতে পারে, এটা নিয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই। শুধু এইটুকু বলবো, যদি বিজেপি পতাকা নিয়ে কেউ করে থাকে এটা তো খোঁজখবর নিতে হবে, এটা দেখতে হবে। যদি এরকম কিছু ঘটনা ঘটে থাকে সেটা আমরা দেখছি, খোঁজখবর নিই। বিজেপির কর্মীরাই দেখুন, বিজেপির প্রার্থী হলো বিনয় বিশ্বাস, বিজেপির সিম্বল পদ্মফুল। এর বাইরে কেউ যদি বিজেপির পতাকা নিয়ে কেউ কিছু করে থাকে আমাদের খবর নিয়ে দেখতে হবে, আমরা দেখব, তারপরে যা সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনাদেরকে জানিয়ে। বাগদায় বিজেপি কর্মী, যারা বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মী ছিল, তারা বলেছিল যে আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে প্রার্থী বদল না। এখানে আজকে বিজেপি বিরোধী সেই প্রার্থীকে সিলেকশন করা হলো, ঠিক আছে। আমরা বাইরের কোনো প্রার্থীকে মানব না, তার জন্য এই প্রার্থী সিলেকশন করা হলো। বাগদার ভূমিতে আমাদের জন্ম, বাগদার ভূমিতে ফসল ফলাচ্ছি আমরা, বাগদার
এই ভূমিতে ফসলের ভাগ আমরা বাইরের কাউকে দেব না, সেটা আমরা বুঝে নেব। সিলেকশন কোথায় পাঠাতে হবে, কোথায় না পাঠাতে হবে বুঝে নেব। আমরা কোনো বাইরের এবং তারা তাকে মালা দিয়ে বিজেপির পতাকা নিয়ে হেলেঞ্চা বাজারে মিছিল করলো এবং তাকে বললো কর্মীরাই দাঁড় করিয়েছে, আগামীতে তারা নমিনেশন জমা দেবে। তারা কর্মীরা কি বলবেন? বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে এই মুহূর্তে বিক্ষুব্ধ বিজেপির পক্ষ থেকে সত্যজিৎ মজুমদার সে প্রার্থী হচ্ছে। তারা সেই প্রার্থীকে নিয়ে তাকে যেমন মালা পরিয়েছে তেমনি মিছিল করেছে হেলেঞ্চা বাজারে। আগামী দিনে এই দলের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, পশ্চিমবাংলায় এই দলের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। আজকের এই বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সিদ্ধান্ত থেকে এটাই উপনীত হলাম যে সবাই আমাকে প্রার্থী হিসাবে, নির্দল প্রার্থী হিসাবে সিদ্ধান্ত করেছে। আমি তাদের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। আজকে এই মিটিংয়ে ছিল প্রকৃত বিজেপির কার্যকর্তা নেতৃত্ববৃন্দ। এখানে ছিল বাগদা মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি, কনভেনার, কো কনভেনার এবং এই মণ্ডল প্রেসিডেন্ট, এছাড়া বিভিন্ন পঞ্চায়েতের যে মেম্বাররা, বুথ সভাপতি এবং কর্মী নেতৃত্ববৃন্দ, হ্যাঁ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরাও এখানে আছেন। কেন ভোটে দাঁড়াচ্ছেন? দাঁড়াচ্ছে ঠাকুরবাড়ি। আমরা গতকাল যখন প্রার্থী ঘোষণা হলো, ভারতীয় জনতা পার্টি যখন প্রার্থী ঘোষণা করলো, আমরা বারবার বলেছিলাম আমরা কোনো বহিরাগত প্রার্থীকে বাগদায় মেনে নেব না। এই নিয়ে আমরা বহু রকম আন্দোলন করেছি। গতকাল করে আপনাদের চ্যানেলেও দেখিয়েছেন, আমরা বহুভাবে আন্দোলন করেছি। আমরা রাজ্যকে জানিয়েছি, আমরা জেলাকে জানিয়েছি, কোনো সফল এখনও পাইনি। আমরা রাজ্য এবং জেলাকে কথা দিয়েছিলাম 24 ঘন্টার মধ্যে এই প্রার্থীকে উইথড্র করতে হবে, কিন্তু 24 ঘন্টা অতিক্রম করে গেছে, এখনও তারা প্রার্থীকে তুলে নেয়নি। তাই আজকের আমরা বাগদার প্রায় প্রতিটি ব্লক থেকে, প্রতিটি গ্রাম থেকে, অর্থাৎ প্রতিটি অঞ্চল থেকে এখানে লোক সমবেত হয়েছে। তারা বিজেপি কর্মীরা সমর্থন। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। काजोरा क्षेत्र के नमो जामबाद प्रोजेक्ट के जामबाद कोलरी पूर्वा वर्किंग सेक्शन 23 नंबर पैनल में वेंटिलेशन जाने की व्यवस्था नहीं करने से भीषण गर्मी बढ़ती जा रही है। कभी भी हीटिंग होने की संभावना जताई जा रही है। इससे गुस्साए कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने घंटों कोयलरी का कामकाज ठप कर आंदोलन किया। यूनियन नेताओं का कहना है कि पैनल में इतनी अधिक गर्मी होने के बाद भी मजदूर कोयला उत्पादन करने को बाध्य है। इस संबंध में कार्यरत श्रमिक मोहन विश्वकर्मा, नारायण कहार, मनोज कुमार, विकास डोम, संजय यादव और अताउल मियां ने बताया कि पूर्व सेक्शन पैनल नंबर 23 में पिछले कुछ महीनों से इतनी गर्मी हो रही है कि वहां काम करने वाले श्रमिक पसीना पसीना हो जाते हैं। काम करने में असुविधा होता है आप लोगों को? पूर्व में बहुत गर्मी में काम करने को तो असुविधा होता है। क्या असुविधा होता है? पसीना आता है? बहुत ज़्यादा होता है। सीजन बहुत कम है। ऑप्शन कम है। ये मैनेजमेंट को पता है? ये आते जाते सर पूरा पसीना से गर्मी से भीग जाते हैं। मैनेजमेंट को पता है? मैनेजमेंट को पता है आप लोग? को जाता है उसको आनाकानी करता है, ध्यान नहीं देता है। ध्यान नहीं दे रहा है। आप लोग कोयला रोजिंग करते हैं वहाँ पर, फिर भी गर्मी में काम कर रहे हैं। कहीं भी रहता है पूर्वा में जो आप लोग काम नहीं कर पाते हैं? हाँ? 2 में रहते हैं, 2-3 को रहते हैं। 2-3 रहते हैं। गर्मी कितना है? गर्मी तो ढेर काम कर पाते हैं आप लोग? लेते हैं तो हवा है, काफी गर्मी, पंखा रहता है हम लोग का दोनों। मैनेजमेंट कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। लगा है लेकिन पंखा का हवा कोई असर नहीं करता। पूर्वा में 20 नंबर पड़ता है ना क्या? 23 नंबर। आप लोग मैनेजर को बोले हैं, बताए हैं, जानकारी दिए हैं? मैनेजर को पता है, उतरेगा तब ना, उसको पता नहीं है। जब खदान का वो मैनेजर है, क्या नाम है आपका? अताउल भैया मेरा नाम। आपका नाम? शंकर यादव। गरम को लेके हम लोग आए थे, हीट ज़्यादा है
अब पर्याप्त मात्रा में वर्कर काम करने में थोड़ा सा असमर्थ हो रहा है। कहाँ पर पैनल 20 में अच्छा सर बोला कि 1-2 दिन में हम लोग हल कर देंगे। कितना दिन से प्रॉब्लम है ये पैनल लास्ट है ना, डेवलपमेंट चल रहा था, डेवलपमेंट पूरा लास्ट पैनल हो गया, अब तो डिप्लेरिंग होगा, तो थोड़ा सा लास्ट पैनल होने के बाद हीटिंग बढ़ता है, इसलिए बोला कि 1-2 दिन के अंदर हम लोग पैनल 20 सेक्शन ना, पैनल 20 पूर्वा साइड बहुत हार्ड गर्म है, टाइमली वर्कर के हमारा खलिया नहीं मिलता है, इसीलिए वो वर्कर आके हमें रिपोर्ट किया। हम लोग माइनिंग और उनको लेकर मैनेजमेंट को पकड़ा, बातचीत हुआ, सांत्वना दिए हैं कि 2-3 दिन में हम गर्म ठीक कर दे रहे हैं और टाइमली खलिया देंगे। यदि ये समस्या के दूर नहीं कर रहे हैं तो कल परसों देख ले रहे हैं 2-3 दिन, उसका बाद फिर हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। अभी हम लोग तत्काल चाहते हैं वर्कर के जो सुविधा मांग रहे हैं कि सेक्शन में हवा दे, वहाँ सेक्शन से आने में 1 घंटा लगता है, तो 4 बजे तक ले ड्यूटी है, और 4 बजे अगर खलिया भेज रहा है तो ओटी तो इन लोग को देते नहीं है, तो कहाँ से खलिया बैठेगा। ये काम अभी काम हम लोग 1 घंटा के लिए बंद किए थे। ठीक। श्याम सुंदर राजभर केकेसी सिगरेट। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। रानीगंज शहर में स्थापित आनंद लोक अस्पताल को एम्स के स्तर की तरह बनाई जाएगी। एम्स की तरह सारी सुख सुविधा से इसे लैस की जाएगी। यहाँ लोगों को उन्नत मान की चिकित्सा के साथ साथ वह सारी सुविधा मिलेगी जो भारत के किसी भी एम्स अस्पताल में मिलती है। यह बातें शिल्पांचल के उद्योगपति महेंद्र शर्मा ने रानीगंज के आनंद लोक अस्पताल में पत्रकार सम्मेलन के दौरान कहा। वहीं इस मौके पर बराकर अंचल के समाज सेवी सुनील अग्रवाल को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान रानीगंज श्री श्याम बाल मंडल के अध्यक्ष विष्णु शराफ, कोषाध्यक्ष विमल शराफ भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, माने भविष्य में आनंद लोक को एम्स का दर्जा देने के लिए बुलाया गया है। एम्स में जो जो सुविधा है वो भविष्य में आनंद लोक में सब सुविधाएं, सब डिपार्टमेंट यहाँ मिलेगा। अभी जैसे बाईपास का सब सामग्री आ गई है, कुछ ही दिनों में वो लगने के बाद बाईपास सर्जरी भी शुरू हो जाएगी, और जो भी खामियां आनंद लोक में है वो कुछ ही दिनों के अंदर हम लोग सब मिलके उसको पूरी करेंगे। तो उसकी नकल तो हम कर सकते हैं ना, जो सुविधाएं हैं वो आनंद लोक में वो सुविधाएं हम लोग देंगे। क्या जितने भी वहाँ डिपार्टमेंट है वो सब डिपार्टमेंट आनंद लोक में खोला जाएगा, भविष्य में किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज भी दर्जा दिया जाएगा। और तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बाईपास से। बाईपास तो पहले भी होता है, नहीं बाईपास हुआ सर। कम प्रीमियम में, कम लागत में अच्छा ट्रीटमेंट और बढ़िया ट्रीटमेंट हो गरीबों का। आनंद लोग जो रुग्ण अवस्था में है अब वो बन सकता है, तो सब रानीगंज वासी यंग बैच अगर इसमें जुड़ेंगे तो ये भी हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा। ये शराब जी की कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, इस सेवा के लिए इन्होंने इतना बड़ा अवदान दिया है और आज ये हम लोग के हाथों में माने ये सेवा करने का मौका दे रहे हैं। अगर हम लोग सब मिल के लग जाए तो माने क्या आपका मिशन, क्या हेल्थ वर्क सब पीछे रह जाएगा। रानीगंज वासी इतने माने कार्य करता है और इतने माने फंड लाने में, दान देने में संपन्न है जिसका कोई शब्दों से प्रकाश नहीं किया जा सकता। कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा श्याम मंदिर इतना कम समय में इतना विवस्त्र रूप लेके तैयार हो जाएगा।
बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में शहरों में ट्रिमेंडस कैपेसिटी है टू कंफ्यूज द थिंग्स। आप हमें माफ़ करिए, अब मैं जो 25 साल से आ रहा हूँ, थोड़ा माफ़ कर दीजिए, माफ़ करिए। कोई भी काम हो, किसी का बिजली का बिल कट गया हो, वो हमारे पास में आए, 1000 रुपये तक हम दे देंगे। आनंद लोग में एक नई एम्बुलेंस आई है, और उसका आप कोई मर गया और उन्होंने हमारे पिताजी का नाम था, ये आप ले लो, और आया है और उसका उद्घाटन करेंगे। और वो सज्जन आए हैं कि हाँ करने बैठा है ये कि हाँ ये आपको नहीं कर सको। अरे थे भी फ्लैश एंड ब्लड होगा, मैं भी फ्लैश एंड ब्लड होगा। मैं केयर ना कर दियो, क्योंकि छोरी ने उठा कर ले गो, क्योंकि तिजोरी में से रुपया ले गो, मैं केक कर दिया उन्हें। स्वस्ति नस्तारो विश्वेलो देवा यवसागवन्देह ओम सुशील अग्रवाल को क्या चीज? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। विधानसभा की स्थायी समिति के 9 विधायक बरसात और बरसात से पहले गंगा सागर के जर्जर नदी बांध का निरीक्षण करने पहुंचे। हर साल बरसात के मौसम में नदी बांध तोड़ देती है और खारा पानी इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। नदी का खारा पानी खेतों में लगे फसलें को नष्ट कर देता है। इस दौरान कई लोग अपने घरों से विस्थापित हो जाते हैं। सुंदरवन के विशाल तटीय इलाकों से लोगों की एक ही मांग है कि बरसात से पहले मिट्टी से बने नदी तटबंधों को तुरंत कंक्रीट से बांध दिया जाए, ताकि कम से कम प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सुंदरवन के तटीय इलाकों के निवासियों को कुछ हद तक बचाया जा सके। लोकसभा चुनाव के दौरान मथुरापुर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार बापी हालदार का मुख्य लक्ष्य यही था कि सुंदरवन में मिट्टी के नदी बांधों को कंक्रीट नदी से बांध दिया जाए। मथुरापुर लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित तृणमूल सांसद बापी हालदार ने भारी जन समर्थन के साथ लोकसभा चुनाव जीता। जीत के बाद सुंदरवन के तटीय इलाकों के लोगों के बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस बात पर ध्यान देने को आग्रह किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मथुरापुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बापी हालदार के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को राज्य विधानसभा की स्थायी समिति ने राज्य विधानसभा के सदस्यों को दक्षिण 24 परगना के गंगा सागर के विभिन्न कटाव प्रभावित नदी बांधों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद राज्य विधानसभा की स्थायी समिति के 9 विधायक बुधवार को गंगा सागर के कटाव से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी का निरीक्षण करने पहुंचे। विधानसभा की स्थायी समिति के सदस्यों ने बुधवार को गंगा सागर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। स्थायी समिति के सुंदरवन विकास मंत्री और सागर विधानसभा के विधायक बंकिम चंद्र हाजरा शामिल है। मालूम हो कि विधानसभा की 9 सदस्यों की स्थायी समिति के विपक्ष के 2 विधायक बांकुड़ा छतना के विधायक सत्यनारायण मुखोपाध्याय और बांकुड़ा जिले के कोतुल पर विधायक हरिकाली प्रतिहार शामिल है। সাগর এলাকার বিভিন্ন নদী বাঁধের ভাঙন দেখলেন, কি পরিস্থিতি মনে হচ্ছে? দেখুন, আমরা মানুষের সাথে মামাটি মানুষ সরকার ছিল, আছে, থাকবে, সেই জন্য মানুষের যাতে সমস্যা না হয়। আগামী দিন আপনারা জানেন যে বর্ষা আসছে, কোনো রকম নদী ভাঙন যাতে একটা মেজর কিছু নেওয়া যায় এবং প্রিপারেশন যদি কিছু নেওয়া যায় সেই ব্যাপারে ইরিগেশন দপ্তরের সমস্ত টিম, মাননীয় মন্ত্রী, চেয়ারম্যান সহ সমস্ত আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে আজকে আমরা দেখলাম এবং মানুষকে যাতে করে নিরাপদে রাখা যায়, কোনো রকম সমস্যা হবে না সেই বিষয়ে দেখার জন্য। ভেঙে যাচ্ছে, এই স্রোতটাকে বাইরে দিতে হবে। বাইরে স্রোত না দিলে বাঁধ টিকবে না। সেটা কি দিয়ে করবেন সেটা ওরা জানবে, আমরা কি করে বলবো? আমাদের পক্ষে তো বলা সম্ভব না। তবে স্রোত বাইরে দিতে হবে। গোড়ামারার পশ্চিম পিঠ দিয়ে একটা স্রোত চলে আসছে, সেটা এসে এখানটা লাগছে, তার ফলে বাঁধটা ভেঙে যাচ্ছে। ঝড়ের সময় এলাকায় কি সমস্যা হয় এখানে? ঝড়ের সময় তো বাড়িতে থাকা হয়নি, সমস্ত বাইরে পালিয়ে যেতে হয়। বামন ঢালি আজকে তো সেচ দপ্তর এবং যে বিধানসভা স্ট্যান্ডিং কমিটির যে বিধায়করা এসেছে তাদের সাথে কথা বলেছেন, তাদের কি সলিউশন করে? তাদের সঙ্গে তো অনেক আগের থেকে কথাবার্তা বলা হয়েছে, অনেক আগের থেকেই এই কথাটা তো বলা হয়েছে বারবার ধরে।
रामकृष्ण राय। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पानी की कमी से परेशान बल्लभपुर इलाके की महिलाओं ने आज रानीगंज पंचायत कार्यालय का घेराव किया। इस मौके पर उन्होंने रोड जाम भी किया और बाल्टी घड़े आदि रखकर रोड जाम किया और पानी की मांग करने लगे। इस बारे में इन महिलाओं ने ये बातें कही। বিশ্বাস করুন জোড়হাত করে বলছি আমাদের কোনো কিছু না, আমরা জল চাই, জল আমরা জল চাইছি। প্রধানের আসার টাইম জানতে হবে। আমরা আজকে 3 দিন ধরে জল পাচ্ছি না, ঠিক আছে? 3-4 দিন ধরে আমাদের তো পাইপে 1 গ্লাস করে জল, আমরা জল নেই, জলের খুব সমস্যা। এবারে এখন প্রধান আমাদেরকে বলছে যে এখানে নাকি কেউ ইয়ে করেনি, তার জন্য জল পাওয়া যাচ্ছে না। কে বলেছে এই কথা? কি মোদিকে ভোট দিয়েছে, মমতাকে ভোট দেয় না, প্রধান বলছে যে কে বলছে? প্রধান যে বসেও বলছে আমাদেরকে ভোট দেয় না, মোদিকে দিয়েছে। তাহলে বুথের কাছে দাঁড়াই ছিল তো আমরা কাকে ভোট দিচ্ছি না বলে দিব কি আমরা ফলানের দিকে ভোট দিচ্ছি না দিচ্ছি। আমাদের জলের সমস্যা 4 দিন ধরে প্রায় জলই পড়েনি, আমার খাবার জলের যেটা জলই পড়ে না, জল পড়ে আর যেটা আমাদের 8টা কলে খুলে ওটা পড়ছেই না, মানে 2 দিন ধরে একদমই হচ্ছে একবার মোটামুটি খুলেও খুলছেই না। একটাই সমস্যা জলের সমস্যা। এর আগেও দেখা গেছিল এই পঞ্চায়েতে এই এলাকার মানুষেরা বিক্ষোভ করেছিল, রাস্তা অবরোধ করেছিল, কোনো ভোটের আগে কোনো সুরাহা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী বলেছে এখন ভোট দেয়নি, সেই জন্য বেজপাড়ার লোককে জল দেওয়া হবে। কোনো ফ্যাসিলিটি পাবি না। তাহলে এখন আপনারা কি চাইছেন এই পঞ্চায়েত অফিস বিক্ষোভ করে? আমরা জল চাইছি, শুধুমাত্র আমাদের জল চাই। জল দিলে খাবার জল যেন পেশাব দেয়। কি নাম আপনার? আমার নাম মোহন। কে বলেছে এই কথা? কি নাম মেম্বারের? কি নাম? হ্যাঁ, কি বলেছেন উনি? বিজেপি তখন আসে নেই আমাদের এখানে এলাকাতে, এসেছে তো টিএমসি, তাহলে টিএমসি ওই ধরনের কথা কেন বলছে? এই এলাকা ভোট দেয়নি, ওই এলাকা ভোট দেয়নি। আপনার নাম? মামনি দেব। কি মোদিকে ভোট দিয়েছে, মমতাকে ভোট দেয় না, প্রধান বলছে যে কে বলছে? প্রধান যে বসেও বলছে আমাদেরকে ভোট দেয় না, মোদিকে দিয়েছে। তাহলে বুথের কাছে দাঁড়াই ছিল তো আমরা কাকে ভোট দিচ্ছি না বলে দিব কি আমরা ফলানের দিকে ভোট দিচ্ছি না দিচ্ছি। এটা ভালো কথা, আমরা জন্য বসেছি কি কার জন্য বসেছে? কদিন ধরে জলের সমস্যা? কদিন আজকে হয়ে গেছে, 5 দিন হয়ে গেছে, খাবার জল নেই। এর আগে কি প্রধানকে জানানো হয়েছিল বিষয়টা? কি বলেছে? আমাদেরকে ভোট দেয়নি, তোরা মোদিকে ভোট দিয়েছিস। কি নাম আপনার? আমার নাম গুড়িয়া। কোন জায়গা এটা? এই বল্লভপুর চৌবাপাড়া। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।